ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଉଛି ପିଠା ଆଉ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଲି ରାତିରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନେଲ୍ ରିମୁଭର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଇ ବଇଛି ସେଇପଟେ ତାର ରୋଷେଇ ଘର ବସିକି କ୍ୟାଚ୍ ଚଲେଇଛି ସେ। ଆଉ ଖାଇବା ରାତିର ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ତୁ ଏଇଠି ଦେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଘରକୁ ଆଜି ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସୋମବାର ଯିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଟିକେ ସୋମବାର ଡ୍ରେସିଂ ମେସିଂ ଆଉ ଟିକେ ରହିକି ଯିବ ବୋଲି। କାଲି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ପିଠା ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲା, ରୋଷେଇବାସ ଭଲ କରିଥିଲା, ଖାଉଥିଲି ଟିକେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ହିଁ ପଳେଇବ ବୋଲି। କ'ଣ କରିବ କହିଲ? ମୁଁ ଫେର ଏକା ହେଇଯିବି ଅବିକା। ଆଜି ମାଛ ଆଜି ତ ରବିବାରେ ସେ ମାଛ ଖାଇନି, ମାଛ ଆଣିଥିଲି ଖାଇଥାନ୍ତା। ପରିବାପତ୍ର ଦୁନିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଛୁଣ୍ଟୁ ଏଇଠି ଚା ବସେଇଛି, ଚା ପିଇକି ଯିବ। ଖାଇଲାନି କିଛି। ବସୁନ, ବସିକି ପିଇକି ଯା। ଜିଜୁ ଆସିଗଲେଣି, ଜିଜୁ ଆସି ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପଳେଇବ ଅବିକା ଦେଇ, ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି। ପୁଣି ଆସିବେନି। ଦେଇର ଏଇଠି ଅପରେସନ ହେଇଛି, କେମୋ ବାହାରିଛି, କେମୋ। ଦେଇ କେମିତି କ'ଣ ଅପରେସନ ହେଲା କହିଲି ଟିକେ, ମୁଁ ଜାଣିବି। ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଅପରେସନ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା। ଏତେ ନା ପ୍ୟାର ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ପିଇବିନି, ପଳା ଏଠୁ। ଏ କପ୍ ମୁଁ ଚା ପିଏନି ବୋଲି କପ୍ ରଖିନଥିଲି, ଦେଇ କପ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଇର ସ୍ମୃତି ରହିଗଲା। ଜିଜୁ ଫେରେ ଫୋନ୍ କଲେ। ନିଶ ବିଷ ସବୁ ଯାଉଛି, ଚାହାଟା ପିଇକି ଯାଉଛି। ଛାତ ଉପରେ ଏମିତି ଇଏ ହେଇକି ଦେଖୁଛୁ। ତୁ କାହିଁକି ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନ। ଓ କେମୋଟା କେମିତି ବାହାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? କେମୋ ଫୋଟ ଲାଗିଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ସୁବିଧାରେ ହେଇଗଲା ଅପରେସନ। ବହୁତ କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ହେଲା? ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲା। ସେଇଠୁ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ନା? ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଗଲା। ହଁ ଭଲ। ଲୋକାଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଠି ଆରାମସେ ବାହାର କରିଦେଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଇର ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୋ ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା କହ। ଯେହେତୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା, ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଦେଇ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ତାର ସବୁ ଏବେ ସବୁ ସରିଗଲା ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ମୋ ପୋଟ ବାହାରିଲା, ସବୁ ମେଡିସିନ ଏବେ ତାର ଚାଲିଛି, ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଇଏ ତାର ଇଏ କ'ଣ ଯିବା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା। ଚାଲୁନଥିଲା ତଳେ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା। ସେଇ ରହିଥିଲା ଏତେ ଦିନ ହେଲା, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ଆସିଥିଲି ରୁମ୍କୁ, ସିଏ ସବୁ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସଜନା ଶାଗ ନେଇଆ, କେଉଁଠି ସେ ଅଛି? କାହିଁ ଡାଲାତିରି ପୁଣି ଥୁଆ ହେଇଛି। ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ବାକି ଜାଣିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇପି କରିଛି, ସେ ପ୍ୟାକେଟଟା କ'ଣ ହେଲା ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛି। ଏଇଟା କି ପ୍ୟାକେଟ ଥିଲା? କ'ଣ ହେଲା ସେ ପ୍ୟାକେଟ? କୋରିଆନ୍ ସ୍ପାଇସି ନୁଡଲ୍ସ। କାହିଁ ସ୍ପାଇସି ଅଛି ଆଉ, ତୁ ଆଣିକି ଆଇଥିଲୁ କରିବ ବୋଲି ଆଉ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି। ତୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଟଟା ପକେଇଦେଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଗଲା ସେମିତି। ସେଇଟା ପକେଇ ନଥାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଯଦି ପକେଇ ନଥାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା। ବେକାର 40 ଟଙ୍କା ଗଲା। ଖାଇବୁ କାହିଁ ଖାଉଛୁ ତାକୁ? ଖାନି, ସେଟା ରାଗ ହେଉଛି, କାହିଁ ଖାଉଛୁ? କିନ୍ତୁ ଏଇଗୋଟା କରିଛି। ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଏ କୋରିଆନ ହଟ୍ ସ୍ପାଇସି ଆଣିକି କରିବେନି। ଯିଏ ରାଗ ଖାଇପାରୁଥିବେ ସେ କରିବେ, ନହେଲେ ଆ ଭଳିଆ ହା 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 ହଉଥିବେ। ଆଣିକି କରିଛି। ଆ ଦେହରେ ଦେଖ ଦିଟା ଥିଲା, ଦିଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା ତୁ ପକେଇଦେଲୁ ବୋଲି ସେମିତି ରାଗ ହେଇଗଲା। ମୋ ହାତ ପୁରା ନାଲି ନାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବୋଳେଇଲାଣି। ହେଲେ ବୋଇଲେ ଯୋଉଟା ଜାଣିନଥିବ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଅଳନ୍ଦି ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଚାଲିଛି। ରବିବାର ଟାଇମ୍ ବି ହେଉନଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଳନ୍ଦି ବି ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ହେଉଛି। ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଳନ୍ଦି ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖିକି ପଡ଼ିଯିବୁ। ଧରିବି, ଉଠୁଛି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଏ।
सकाळू सुटू नहीं आसला माछ तो ये देखते माछ धोई जाइए बसई देती आज माछ तरकारी करी मो बाबू भी आसुँच बाटर होती सी भी आसुँच तो माछ तरकारी भात खाइबू एबे सिचुएसन एमती हो गला आगुरी आम कौन छुट्टी है माने घर को जाऊँ रविवार है माने तो एबे छुट्टी दिने सी मो पाखक आसबे तो गोटे ही रविवार जाइए सेकेंड रविवार से जॉइन करते राखी पूर्णिमा परदिन मंगलवार दिन तो यही जो गत गला शनि रविवार तो मुझे थी जन्माष्टमी छुट्टी थी तो ए रविवार पड़ोची सेकेंड रविवार तो सी आज मो पाखक आसुँच बहुत खुशी जा हो सी एत दिन पर आम देखा बाजिगला से 12:30 तो मुझे गाधे पलि आसी ये देखूँ ये गोटे खरा एवं वर्षा पकेला बोलिक मुझे सब उठे नहीं पलि आसली दिला पुणी खरा है कौन कह ये वर्षा दिन मैंने से मोर आइंस कर सारीचे ये बसई तार साधा कहीं आज खुदरुकुणी तो से साधा खाइब बोली कोबी आलू भजा कर भात तो मुझे कर सारी सका शुणु खरा पुणी है केते जोर दे खरा है ये वर्षा दिन मैंने एमती से चलती तो सी आसुँच अबिका केते आसी पहुँचे जना ना डॉक्टर पाखक जाइए मोर एक्चुअली ये 3-4 दिन है काश हो तो काश हो काश कमु नहीं मुझे जाइए 4 नंबर मेडिकल देखापी कि बट डॉक्टर आसुँच 10टा बेले आस 11टा जाऊँ मोर तो ऑफिस रही जाऊँगी तो मुझे जापारनी से आमर गोटे कटक रे डॉक्टर अच्छा तो सी से जो मोर देखाए प्राय समय तो से जाइए से डॉक्टर को देखी पचारिक आने मेडिसिन कौन कौ मेडिसिन खाइबी कौन करी तो से डॉक्टर पाक जापर्यंत आसी पहुँची देखो आम ए खाऊँ मोर भात माछ तरकारी आलू बैगण पकईकी आईटा तेंतुली चकटा तापर सुटर ये अच्छी कोबी आलू भजा पखाड़ खाऊँ सी आई खाऊँ आसिकी पहुँचले बाबू तो ये देखूँ कौन सब मामा पठे एत जिनस ये सब तार खोला खोली चलती लेंबू देजनी ये बैग तो पूरा भर्ती करी कौन देजनी खोला होची अबिका आ देखिया मामा कौन देइचंदी आसी जाइचंदी बाक चोप कौन आसी जाइचंदी मो हस्बैंड केते दिन परे एटा तमरो फास्ट हाँ एटा तमरो फास्ट रविवार तुम आसिल पारादीप रे जानछु ना नहीं आ मो पे नहीं के आइचंदी ये मेडिसिन देखंतु एटा गोटे कफ डाबर एटा कोन हर्बाल तुम धरिक आइचो आ गोटे ठंडा मेडिसिन भी नहीं के आइचंदी एटा गोटे ठंडा मेडिसिन ठंडा मेडिसिन गोटे लिवर सिट्रिजिन जोड़े जी 8टा भितर आसी पहुँचबी हो आमर यहाँ है डेडलाइन 8टा भितर जाए पहुँचो कि तुम चल ये देखो ये खाऊँ भात माछ तरकारी आ काकुड़ी सलाड बन कौन कौच आम टे फिल्म देखार प्लान अच्छे बट ये पलैबे घर को तो आम शुक्र मोर ही एका जीवु स्त्री देखापे जल्दी भल लगे तो मुझे चाहूँगी फिल्म देखा बाहर ये पलैबे मत छाड़ दे हाँ चलना से जीव हाँ जाओ देखिए जीव से पलैबे कटक हाँ जाऊँ हाँ चलो आम जाऊँ फिल्म देखा सी ये रूपाली रू पलैबे कटक जाके जाओ देखिए जीव हाँ फोन करी देवी तुमको फोन देखो ये ठियाचु श्रेयारे सेटा है टिकेट काउंटर आम जीवु अबिका ये टिकेट काउंटर पूरा टिकेट पूरा फुल हो गलानी स्त्री पे 4:30 फिल्म आम एबे जाऊँ हॉल को माने अधा पाखापाखि हेनी 4:45 हो गलानी एबे केते बेले जीवा अबिका फिल्म तो स्टार्ट हो जीवनी हाँ यहाँ मो सेकेंड टाइम आउची श्रेया स्वस्ति ना श्रेया यहाँ तो यहाँ मो सेकेंड टाइम आसुची सेकेंड टाइम आउ थे आसती दे रिया सागे यहाँ कौ पटे एंट्री भी एपटे एंट्री एंट्री एपटे एंट्री हॉल को स्त्री
आर पटे को पटे हम टिकेट कौन है भाई ब्लर देखा ब्लर देखा तू डेई गलु कौन आउ जने आसो भाई चलो 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 कोपटे एटा फूड कोर्ट अरे भाई ये बहुत चेंज हो जाइए आग अपेक्षा एटा नहीं टिकेट दे मते जे 1516 Calm down. बोला सिनेमा लेके चलो लोग लेके कितने आगे रे देख लो क्या बात है बड़े थके हुए लग रहे वो तो भी तुम कम डाउन नहीं बोलते ना हमने नहीं जाना था अच्छा ज्यादा खाली बात बोलो मत पता है मेरे स्टार्ट हो गला ने भगवान ये साउंड बहुत जोर हो भी आगे बसला बेलू सुटू ये बस आम पूरा फास्ट सीट दे दी तुम्हारे क्या परिणाम क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा क्या ये मेरे आम देखु ये रूम रे पहुँची एबे खाऊचु संतुला आउ ता संगे संतुला तो ता संगे आ कौन टमाटो आउ रुटी ये है भेंडी चिप्स छाणी सटू देख तो भेंडी चिप्स ना हो ये भेंडी पिठा जहा हो ये अच्छी बोली करदे काली कहूँ पलैब काली फेर न खाई से शोबी चाहूँ मुझे न खाई से शुए एबे बाजीगला 9:25 तो आमर सरीगला खियापिया ए जाऊँ शोबू आज बहुत ही टायर्ड हो जाइए बुलाबुली गलु श्रेया स्वाति जाइलु फिल्म देखा फिल्म बहुत बढ़िया लगे आगे बसी मेन है सीट पाइगले एमती अनईची उपरकू तो तापर मु लास्ट आड़ को मत भोक लगे मुझे पलि आसली उठिकी आठी भी मोर बहुत सारा सांग भी देखाई गले तो मजा कलु जाइलु मार्केट से बुलाबुली कर आसिक तापर खाई पीके जाऊँ शोबू आज बाबूर रविवार थिला तो सी तो छुट्टी नहीं आसिले सांगे सांगे देखिले तो सी पलैले कौन करवा कर्मक्षेत्र को तो जावाक पड़ो तो सेटा तो बंद कर हेनी नेक्स्ट वीक पुणी आसवे से प्रति रविवार एवं जावास अप डाउन एमती कर भुवनेश्वर को कर तो चलते आज ब्लॉग टी केमी लगे आपण मैंने मत कमेंट कर जनवाक भूलें सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो बाय गुड नाइट।